Johanna wa yaga cindi taci tombinda yaga gawon nangalama wassalamu alaikum nan kurkan lorgo gaw gundura an durnya kubika bara kulta laura waran durnyar habarai songa shenera za alhado hane kan malfaza kauyan na ce ta makatono dinda karun da wata guna hundihun hasaraute ho subbaho ga wonga guvernero ana ce ta makatono dilla kokoidi misan da hasarawi kante Allah don da fondo kan hinka zandi halal kalkani am hinka tabati bamako alhukumu da mushewai kwanda goraka shanno kan hurunga ni cergamara wafakai monka duwandi borfo kultalahu ni kayo kabonga cendi aljuma hane igane ka willi goraka shanni taga koyni abija nga president zena Laurent Gbagbo anallahi duno kan sanda parti zena kallanga cindi FPI halashen da masuru nganda alwakilo gamora nga gonda anya nga bon partiyo nga matabu nga magorandi Gine Conakry wirci taga nga ka bangai nodin lawo ka shiga ne virus Marburg a bangandi borfoga nodin da Gine lamara wirci lalawi ga bayan kan sannan da waka shiga ne Ebola ba sai no ashinda safari RD Congo nodin da ga koira ka shiga ne goma zar dan hinka kan yanje jirbiya bisanta wodilla zar dan kai ngai citugo ikulta lahu inidi ngai hundi me kasu zigari kan sanda a shari'a ngano inatama Algeria nga koirai zo kashi gane kabili kan zabi fod nuna goma di sajora iga bayran kan sandon hunde kan wodi misara ga to waran za kindiya haubere kan gono pipa bore aga goyo shennen dishi agore gande Abdullahi Ibrahim Polo Costa gola ga imanyo Yusuf Mega Charno nam gawo wassalamu alaikum miso kandin nal habari bonga harwar shangandirga hangi bande irga jinate no dinda an songo nga serkilo komino kan shigane wata guna za ci ginin na harwar sal habari bonga ira alhado ala sarbana boren kanna tami dankato no dinda karunda wata guna koira hundaira kallina hundiyanka za mi sote borai goma kaira iga sharre boren gono kan sanda iga bine nagu zama borni dogo nan kurshino kan ni dogo mana baga wadilla alhabaro to alhukumo do akaka garza ho mana ka an songo serkilo nga izai igai ka wurdan kan an songo serkilo aga babani nan guryan gono kaga bori gobu koyyan mato jarai ga kangal lakkal dan ishe aga koirai zai hundai binai gorandi kalle mihinka kani ka bori amma wurro kan tendi jabi hakikanta amanadwant halabi fodi misa kan goyenti wodilla gawo guvernero wasu baho anatami dan kato nodin da wata guna kokoidi mison da goye content amma ga narumara borai kan ga dona kan gal habari katare kanti ortem da map ikulta lahu naruma te dumoiga miso borai kan she da miso se kan girhin ka zarje itabatandi kan goraka shenni hurunganda koira alwakilai tabatandi kan shando nango kan ga gogo son hoda
aga bori zara dan kauyon imhin kan man katangai halal lakkal kanai amhin katabati amma lahidu kenta amana zandi wodin fondar wodin da fondara borai kan koirara bifodi almanai kini boy hakoi wai kan hinka willi ka yekate subaho hala gouverneur nan ga shatta ga to koirara ikaka gar borai din ye ko huri chawaira ini ka willi woga chaba kan sanda borai kan nemi so gondi borai no kan nan guro kalligo ismur cinno mo kokor miso irgal lakkal danga shamir ga gara irko subhanahu wa ta'ala hu ami henna wadu nga kan hina aga wana irga jinate bamako agai canda go alhukumon da mushewai ngai kwandan da cara gamar wani woka shiga ne article 39 kalli na wurdan konko shawaiwai kan goma shikan shinti jattini no hane da mihiki ganji ima tabbatandi a kaka gar turayen gon wodi lagwara ka shenni goro halabin da kabi hinka kulta lahu borfo kunnan guro kaga hinka nan amanan lakkal kanai ami hinka duwandi halacce wandi no kabo ami hinka diranda fonda hen amma alhukumo tanji tabbatandi mushoyi alwakilishe kan wokan gai naza kanti bana wai ngai misa sawandi shahada wai banda woka shiga ne uniformisation degree wodin ngai gabant mushewai mo tabbatandi kan wokan ngai go article 39 ngamo amihin ka jira kabori hala lakkal kanai mihin ka te bori kuma sawa mushewai ina hayen kendi she kashi gane prim amma borai kan gubator imana wafa kunda wadi lakcar hoyante kalla borfo kulta lahu nani fonda ceci aminallahi duza kaljuma hane ngaige ka willika gorganda kashal aljuma gorka shanniya no macinno mane ka kaka fatara miso irga lakkal dangas irga jinate nodin da Côte d'Ivoire nga president zena Laurent Gbagbo aya bandaga kananga jirwate abija dumaga ka willa haka parti wo kannaka to nanguro kul kangana shinti kashigane FPI za jirjan barfanda zangu ya ganda wayya hakindi hinka parti wodin jirjan bar hinkan di waycin di guwa abija a shari'a wafa kunda Pascal Afingeso amate parti wodishe alwakil wadilla zabagumu manaka nga ba kai ikurta lahu gari kanda ka parci wodara a gane ka kaka goro nda kamo ganniya man cikala parci wo jirin huntara a maduwa hala yanje mashika ku huru ba ka hinkan da car gamar kan makate kayi mahansa kwatu Laurent Gbagbo anangal lakkalo zakanci parti ta ganon ga kaka a gwaranta wakan non da bori goma caran ha yalla bija politiko nan guro kan gago da Gbagbo kaka parti ta ga gwarandi yalla ashkata ga shande alayin zena gane ka gana bande wala ga cindi ga dagor macinno mane ka kormi sora partiyo mo gorandi halabin da solu mai hakikanta mate jir tana fuwanshe wala jiro da solu ma bande wadin hundin da lomur agunno bonfere wadin misor eriga jinate gine konakri
wirci gono ka shiga ne virus Marburg. Wircowo wircino kan ga hambani borai kan ga bai ga caba kan wirci lalano kan shinda safari. Wodin le wirco ita batandi kan ga ce jina to amma bangai ina damin neizak. Haya banda ka banka abai ka bangai a dabboy ka. Nodin da Guinea Conakry nga su prefecture ka shiga ne Gekedu, ga hambani hugo ka shiga ne Kondu, a rubora kan gwanda jiri wai ta ci cindi iddu a ya hadar nodin da ga hambani hugo do la sabuyan bandaga a tabbati kan virus Marburg nga ka bangayaga. Wato dinda lauriyan dira ka la sabun ginda mai yanka mancere aga to bor zongun da waigu cindugu alkadar kan ihinka duwai igo mallakal dangishe igo ngai bonga ka borai fahamandi takakan da wircowo borga duwan da takakan da aga bere da takakan da borga hinka ni bon halashar amma la sabberi ke gari kan sanda wircon da wirco ka shiga ne ebola ikul basen wirkino kan sanda a dabboy ga borga duwa wani wai ka shiga ne a tifirfire wadilla ga hambani hugai an durnya kulkon da ibero omes igoma fonda cercerente za halawi codin a mashihin ka denka koi koira tana foil irkoma cigino hakoin da manyo nodin da Republic Democratic du Congo nga koira ka shiga ne goma zara dankau jalaberiyan ka shiga ne ofishiyan ngai bore hinka ngai ka yenge aka gar ngai kira fo gono kan gada yanjadin anaja shini malhali kalla hinka fuddi jeiga kalla bore hinka diya yanjadi shini malhalo kan ina fuddi jeiga ki yanje ngi cara fo gono ngada kanda dabari tenga mi hinki fai amma fayyano dilla aman hinki fai zama kabai to cardo hala afo a hinka toku labor wadila yanja tendi za before girbiya kan bisa zara dankai ngai citi hugo bora hinka din kul ini citi ini di kasu ngai hundime cito wata kakan da zara dankai citi hugo na dirandi ati haykul kan gate zara dankau kongo rase farha ba bora hinkan gi fasa kake na zamin ka fashin gishe kantin gi avukao ibayrandi kan cito hundi bayi aman hurar amma hayshin ga ganji nga kiliyan hinkan ga me ka apelte halamiso am hinka don yalla apelo kaga kakate agane kadu yoyorandi wala maye ka shendandi koy nanga kiliyan ga misirga lakal dangash alabari gir ka zumbu alger wadila alger ngai koy zo ka shiga ne kabili ngano sago nunatun ahurar nuna gombe di hauberi gome he kangada agama nuna za aga ka zuru ganda banda pipa bore kango goyora benin kansan da hewodin takakan daga saha ngai gonda ra shende takakan da ngai goyo ngai alhadi man ngai hinka darandi kabori nuna din te sutol kala bore waransa cindiya haka jangai hundai kala zar danko waranka cindugu gonda civil way cindi hinsa misodin da larwoy kongo medira ngara gato hi koy hinza kan gaida inidi kan igi shikka halima kaka lawri darandi walanda addibaro na fondo kan kata nuna amin ko huru sajor alabarer gi da bunda nonguro da mali wirkilala kashi gane coronavirus
hozaro konda kan guhu gannan ga sigel yanon nan daga lakkal yano ina tabbatar ni kan bor jamber fonda waye cindi ya hakan ga nan ga kure guna bor guti bor kan ga wirci zo bangai bor hin ka dubani bor kuma na jan ga hundo aga to bor wai cindi fo alkadar kan go gahan bani hugaido iga babani wai dilla borgu ngaino mahansa ka shita hugaido aga to bor wai cindi go alkadar kan gai gono ngai ga lakkal dangi shahala wirci zo din ama hinka beniga borguwa nunguro kalli bangai mantikala kulikoro lama nginda bamako kubu kabara kulikoro lama rakati a bangai bor folloku ga bamako kubu kabara ra komini jina bor folloku komini gonto bor folloku komini donto bor hinka wircizo muhuru mali raha ka hozaro bor jembar wai cindi tajin da zangi dunda wai gu cindi hinkati borai kanga wircizo bangai bor zangu gunda waransa cindi taci ti borai kan jangai hundai bor jembar wai cindi hinzan da zangu ya ganda wai ya ga cindi ya hati borai kan dubani hozaro borai kanga wircizo bangai da borai kan mancara ka shiga ne person contact imanci kala bor zangu hinkan da waransa cindi hinza kan gai gono ngai ga lakkal dan yishe halabin da wircizo din amashi hinka bangai safaro ma zumbu mali raha kasohon aga to bor jamber zangunda wayye cindi hinza bor jamber zangunda wayye cindi hinza da zangu hinkan da waita ci cindi hinka kan ini cufu woka shiga ne cufu yanjina borai kan du cufi hinkanto imanci kala bor jamber wayya cindi iddu da zangu ta cinda wayye cindi iye halika sohon borai kan guhu ganda ga hambani hugo wani ngai ministero iga ceci mali zai kulta lahuga ibacin ningai dogaira ima lakkal dan ima wafa kunda kacan samote fonda wai kan bor ganji mahinka kan gani ganji wircizo mahinka duwa fondo idi mahangi bande halir kuma mali sai kurta lahu halashi wai ci hayi kan rin ki kurmar su songa shendira gore gande abdullahi ibrahim polo costa gola ga imanyo su mega chano makani nongur kala bani kani wassalam